i gledaoci, dobrodošli u emisiju Diplomatik, emisiju koja se bavi diplomatijom i bilateralnim odnosima. Danas ćemo bukvalno krenuti na put oko sveta, zahvaljujući 37. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Zatim ćemo posjetiti ambasadu Francuske i na kraju idemo u Tunis. Trideset sedmi sajam turizma po redu u Beogradu otvorio je premijer Vlade Srbije Aleksandar Vučić. Partner sajma bili su Ujedinjeni Arapski Emirati predvođeni Abu Dabijem. Znate da od njih uvek možemo očekivati spektakl. Trideset sedmi Međunarodni sajam turizma u Beogradu prvi put je od 1978. godine otvorio premijer, što govori da će u budućnosti turizam predstavljati ozbiljnu granu privrede naše zemlje. Partner sajma bili su Ujedinjeni Arapski Emirati predvođeni Abu Dabijem. Prisutno je bilo 1100 izlagača iz čak 50 zemalja sveta. Dame i gospodo, dragi prijatelji, želim pre svega da se zahvalim svima što ste danas ovde. Uvaženi gosti, gospodin Aldar Maki, dragi prijatelji, gospodine Džuma, hvala vam što je Abu Dabi u Beogradu. Siguran sam da ćete videti mnogo više Beograđana u Abu Dabiju, uveren da će i više vaših ljudi dolaziti u naš glavni grad, ali ne samo u Beograd, već u celu Srbiju da je poseti, da uživa u njenim lepotama i gostoprimstvu našeg naroda. Nakon zvaničnog otvaranja premijer Srbije Aleksandar Vučić i njegova ekscelencija ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji obišli su sajam. Nakon obilaska iskoristili smo priliku da sa njegovom ekscelencijom, ambasadorom Emirata u Beogradu, razgovaramo o izvanrednoj prezentaciji štanda Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abu Dabija i turističkog života u toj zemlji. Zanimalo nas je i kako su naši prijatelji iz Emirata uspeli da na ovako divan način prezentuju svoju zemlju za kratko vreme, koliko su pripreme trajale. I'd like to thank government of Serbia. I'd like to thank Aleksandar Vučić to be with us here today for the opening. And the fair itself, it is a very huge fair. And many participants in this fair from all the field of tourism. You know, we worked hard, very hard to propose our country, to propose Abu Dhabi and United Arab Emirates, and also people from Abu Dhabi Authority Tourism. They are worked also hard to come here and to make all this, you know, the big stand to show Abu Dhabi and to show United Arab Emirates. It is, you said how, because it is our duty, even if we work day and night. And you know that I can say hard worker for myself to do this, but this is my obligation, this is my duty to get connected, connect the people, connect the tradition, connect the cultures between Serbia and Abu Dhabi and United Arab Emirates, because this is very important to know each other, to get close to each other. Zatim je sa moje strane usledilo pitanje koje je iznenadilo i samog ambasadora. Zanimalo me je nešto tipično za njegovu zemlju, a to je Saluki Hrt, za čije postojanje se gotovo i ne zna u našoj zemlji. No, only you who asked me about Saluki, and actually I don't know, I have no idea, much idea about it, but that's good you find now people here from Abu Dhabi, they have much more information about that. Well, thank you so much, and I hope next year that we will have a couple of Salukis here on the stand, because they... You will be surprised in coming months, you will have something amazing from Abu Dhabi, especially here. Well, thank you. Thank you. Thank you. Saluki Hrt je jedna od najstarijih rasa pasa. Naseljavali su oblast od Sahare preko Kaspijskog mora pa čak i do Kine. Ova pasmina zbog svih svojih kvaliteta sa pravom nosi naziv kraljevska rasa. How do you hunt traditionally? When I picture Emirates and the desert, I picture you with the falcon and Saluki hound. Yes.
Back in days, people like in our country, they use falcon and they use salugi to hunt. But nowadays, we use like a falcon and we use the salugi. In our country, in Abu Dhabi, we have like the first hospital just for falcon and salugi. Great. It's like a huge hospital just for falcon and salugi. It's like the way from our traditional, but still we keep it. Some people like they forget their traditional, but in our country, no. We're proud. We're proud. We carry like the falcon. We would like to have a salugi with us. Salugi back in the days, they used it to hunt the rabbit, and you teach them like every day, like how they hunt, and every time you teach them something. Naravno, i sokolovi prolaze ozbiljnu obuku. For example, he recognized my voice. So when I call them like, Bella, come here, she come. Or like, you know. So it's like, basically it's like the treatment you give like between you and the falcon. I really have to tell you that I hardly can wait to come to see you in action with Definitely. your falcon and your Definitely, I'm welcome. So you have like a pet, I think. You have dog or cat? I have a dog. See, this is my pet. A na koktelu upriličenom povodom početka sajma saznali smo i šta je fokus predstavljanja Ujedinjenih Arapskih Emirata predvođenih Abu Dhabijem za naredni period. What Abu Dhabi and all Emirates prepared for us for this year on the fair? Basically, we're participating on this fair to showcase Abu Dhabi and the attractions that we have, the hotels, and the the overall Abu Dhabi experience. Except resorts and beaches, what you will offer else? We're focusing on F&B and the cultural side as well. So we're looking into investing more on the heritage and cultural sides, where we open it up for public and to be an attraction. Kao što je i obećano, Emirati su na sajmu turizma upriličili dane za pamćenje. Slika će biti potpuna kada ove ponosne ljude kao turisti vidite u pustinji kako uz sokole i saluki hrtove love ili sklapaju poslovne ugovore u našoj zemlji. Obe stvari, kako se čini, rade podjednako dobro. Zahvaljujući vladi Francuske, mnogi od mladih iz Srbije uspjeli su da završe postdiplomske i doktorske studije u Francuskoj. Njena ekscelencija, ambasadorka Francuske u Beogradu, uručila je diplome onima koji su uspešno završili svoje studije tamo. U želji da podstaknu mobilnost studenata, Vlada Francuske, ambasada Francuske u Srbiji i Francuski institut u Srbiji od 2002. godine raspisuju godišnji konkurs za dodelu stipendija studentima iz Srbije koji žele da nastave školovanje u Francuskoj. Ekipa emisije Diplomatik imala je tu privilegiju da prisustvuje dodeli diploma i još jednog programa, koji se realizuje zahvaljujući Vladi Republike Francuske, ambasadi Francuske u Beogradu, Francuskom institutu kulture i univerzitetima Srbije i Francuske. Radi se o dvojnim diplomama. C'est un programme donc de double diplôme, en l'occurrence serbe et français, qui a été fondé en 2002, donc ça fait maintenant 13 ans, et on a donné déjà 253 diplômes. Ça veut dire que vous avez deux universités qui sont liées par un partenariat, que les élèves, que les étudiants passent une partie de leur temps dans l'une et dans l'autre, et qu'à la fin de leurs études, ils reçoivent un diplôme de la part de chacune de ces universités. Od njene ekscelencije, ambasadorke Francuske u Srbiji, gospođe Christine Moreau, saznali smo da je cilj dvojnih diploma sticanje što šireg obrazovanja sa željom da naučeno studenti primene kroz rad u Srbiji. Ils peuvent travailler en France, mais ils peuvent aussi, et c'est en fait ce qu'on leur souhaite, travailler en Serbie, puisque le management culturel, les politiques culturelles, c'est quelque chose de très important pour le développement
de la vie de la nation et aussi pour le développement économique. Justement, le fait qu'on travaille sur ces diplômes, ça nous permet de mieux comprendre comment la culture, c'est quelque chose de structurant pour la vie d'un peuple. Parce que la culture, ça parle de l'histoire, ça parle du patrimoine, ça parle des différentes possibilités d'expression de la personne. Ça va de la musique à l'architecture, en passant par la peinture, la sculpture. Avoir des musées, par exemple, qui sont beaux et attirants, c'est très important pour les jeunes enfants qui peuvent les visiter avec leurs professeurs. Et puis, vous avez en ce moment même à Belgrade la foire internationale du tourisme. Et la culture, c'est un atout très important pour attirer des touristes étrangers. Et l'une de nos fiertés par rapport à ce diplôme, c'est que 90% des titulaires trouvent immédiatement un travail. C'est donc que c'est un diplôme qui est particulièrement adapté aux besoins économiques. Mlada dama koja je u sebi objedinila tolika znanja i mnoge stečene diplome je Sofija Perović. Stipendiju Vlade Republike Francuske za Master 2 studije dobila je 2011. godine i tako je počeo blistav Sofijin put na relaciji Beograd-Pariz. Ja sam potpuno fascinirana ovim današnjim danom. Uspeli ste da mi nabrojite toliko diploma da ja nisam čula da iko ima toliko diploma kako u Srbiji, tako i u Francuskoj, a i ovih dvojnih. Pa koliko ih je zapravo i kako je do saradnje sa francuskom vladom došlo? Hvala za početak na komplimentima. Pa ukupno je za sada 5 diploma, ali u izradi su još 3, od kojih se nadam se uskoro još 2 biti završene. Znači ja sam u stvari završila francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu, osnovne, zatim i master studije. Na master studijama sam se bavila francuskim pozorištem, tačnije egzistencijalističkim teatrom, Sartrom pre svega. I završila sam paralelno osnovne i master studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u Čembolu. I kada sam pozavršavala te osnovne master studije u Srbiji, prijavila sam se za stipendiju francuske vlade koja dodeljuje stipendije za Master 2 studije u Francuskoj i time pruža mogućnost studentima iz Srbije da odu i usavrše svoje znanje u Francuskoj. Moja želja je oduvek bila da spojim tu ljubav prema pozorištu i muzici operskom režijom, međutim kod nas studije operske režije ne postoje. Ja sam onda pronašla mogućnost studiranja toga što me zanimalo u Francuskoj i prijavila sam se i primljena sam direktno na Master 2 studije i dobila sam stipendiju francuske vlade koja je zaista osim finansijske i velika logistička podrška studentima u Parizu. Tako da... Nije lako živjeti u Parizu. Nije, ali bez obzira na sve poteškoće kojih svakako ima mnogo, pre svega Pariz je veoma skup grad, vredi truda i život u Parizu je zaista jedno fascinantno iskustvo. Kako je Hemingway rekao, ko je imao sreću da u mladosti živi u Parizu, Pariz ostaje zauvek u njemu jer je to jedna pokretna svečanost, proslava. Ustanovili smo da nam je ljubav prema kulturi i umetnosti zajednička. Sad interesuje me kako će se dalje nastaviti vaš život? Pa ja sam trenutno u Beogradu, inače po završetku master studija i pozorišnih studija, konkretno operske režije na Sorboni, ja sam upisala i doktorske studije, tema mi je muzička dramaturgija i savremena operska režija. Tamo sam 3. godina studija trenutno, međutim, pošto u Beogradu radim 2 doktorata na Fakultetu muzičke umetnosti i na Filološkom fakultetu, ove godine sam ovde, završavam ta 2 doktorata do kraja ove godine, a zatim se vraćam u Pariz da završim tamo započete doktorske studije. Inače, bavim se pored muzike i operskom režijom. Trenutno radim na jednom projektu koji je opet vezan za Francusku. To je La Voix Humaine ili Ljudski glas, monoopera Francisa Poulenca nastala prema libretu koji je napisao Jean Cocteau prema istoimenoj svojoj monodrami. Tako da očekujemo premijeru u Bitev teatru u ovoj 2014-15. sezoni.
tako da to je nastavak tog mog iskustva francusko-srpskog, pošto sam ja za vreme ove studija, upravo smo govorili o mogućnosti staža za studente ovog dvojnog programa francusko-srpskog. Ja sam za vreme svojih studija u Parizu svoj staž radila u Parijskoj operi Komik, što je bilo zaista fascinantno iskustvo. Tako da nadam se da će se ta saradnja sa francuskim operskim kućama nastaviti. Da li će Sofija ostati u Srbiji ili ne, pokazat će samo vreme, ali ova mlada žena zaslužuje šansu gde god da se nađe. Tunis nam je kao turistička destinacija izuzetno dobro poznat, ali koliko znamo o umetnosti Tunisa? Danas ćemo o Tunisu govoriti kroz umetnost. Kulturu i umetnost Tunisa obeležila je 3000 godina stara istorija. U umetnosti svoje pečate ostavile su mnoge civilizacije – punska, arapska, turska, afrička, evropska i islamska. Amfiteatar u El Džemu, Nacionalni muzej, gradska arhitektura Sidi Busaida, raznovrsna muzika i neobične boje tkanina svakodnevno svedoče o mešanju i različitom spoju mediteranskih kultura koje su sjedinjene u jednu umetnost zvanu Tunis. Oui, sur le plan artistique, je dois vous dire que depuis mon arrivée aussi, j'ai essayé de travailler sur ce secteur-là, parce que j'ai remarqué que le volet culturel, c'est un volet un peu laissé de côté durant plusieurs années. Et j'ai essayé d'élaborer une stratégie qui consiste à faire de la Tunisie artistique un pays visible ici en Serbie. Et je dois vous dire que j'ai essayé d'organiser durant cette année, en 2014, une semaine culturelle. Tout était mis en place et tout était préparé. Seulement à la dernière minute, on s'est heurté à un problème logistique. Donc on a dû retarder à l'année prochaine l'organisation d'une semaine culturelle pour mettre en relief un peu les relations culturelles entre les deux pays. Parce que vous savez, un pays se distingue par plusieurs secteurs et surtout par sa culture et la diversité de sa culture. Je trouve que la Tunisie a une culture très diversifiée, allant de l'art plastique, de la peinture, de la musique, de la danse, etc. Et tout cet aspect un peu multiculturel, c'est cet aspect-là que je veux mettre en relief ici en Serbie, en offrant une semaine culturelle au peuple serbe. Et en fait, c'est un genre de promotion pour mon pays aussi sur la scène serbe et sur la scène culturelle serbe. J'espère qu'on réunira toutes les conditions pour avoir une semaine culturelle tunisienne réussie avec, comme vous l'avez dit, un aspect de présentation de tableaux de peintres tunisiens aussi bien modernes qu'anciens. Nous avons beaucoup de tableaux, nous avons beaucoup d'artistes et aussi montrer les qualités de la musique tunisienne, la danse tunisienne, le cinéma tunisien qui est aussi très développé. Et j'espère que cette semaine culturelle sera une réussite pour bien sûr développer les relations culturelles entre les deux pays. Kroz razgovor sa njegovom ekscelencijom, ambasadorom Tunisa u Srbiji, saznali smo i jedan divan detalj. Nije ostalo neprimećeno da je rezidencija besprekorno uređena i da je na njoj radila umetnička ruka. Prva dama Tunisa u Srbiji potrudila se da, pored uređenja rezidencije, istu i oslika.
Mora se priznati, to radi vrlo uspešno. Oui, c'est vrai, ça c'est une occupation un peu personnelle de mon épouse, mais je vais vous surprendre aussi en vous disant que ma femme, elle fait de la peinture. Et j'ai des tableaux de ma femme qui sont dans mon bureau, et j'ai des tableaux qui sont ici, qui ont été peints par mon épouse. Poznati slikar Paul Klee posetio je Tunis 1914. godine. Na ovom putu Klee nalazi poseban pristup boji i u svoj dnevnik upisuje: ja i boja smo jedno. Ja sam sada zaista slikar. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Diplomatik. Na kraju vas moram podsjetiti da vas mi iz emisije Diplomatik i turistička agencija Sabra vodimo u Grčku. Možete postati dobitnik jednog od apartmana ukoliko SMS sa svojim podacima, osnovnim podacima kao što su ime i prezime, pošaljete na broj telefona koji upravo vidite na ekranu. Nadam se da ćete i naredne nedelje svet posmatrati očima diplomata i bilateralnih predstavnika. Do tada, doviđenja.